ए अंचल समस्त साहित्य उद्योगी मानकर पदार्पण प्रतियोगितामूलक पाला महामहोत्सव चलित वर्षर पूर्णाहुति रजनी उपवेशन मोर भगवत गुणाचार्य समस्त बुद्धिजीवी गुरुजन मंडली मातृगोलपा भगिनीगोलपा पुराण तुषिनी उत्कलिया जेते मोर महिषी मामान आउ ये जम्बूदीप भारत वर्ष उत्कल माटीर भविष्य कुनाकुनी आयुष्मान पोझियो तीन घंटा धरी मो समुदी आपण मान पाला परिचर्या शुणे आसुले आपण मान शुणुले द्वितीय पर्यायर समालोचना भूमि उपरे दंडायमान होई सामूहिक भाव में प्रभुंकर तंकर चरण केन्द्र आसित हला परे तापरे देखिबा मो समुद्र पाला कोठी पाला जगत कोठी आ मो समुद्री पाला कोठी समस्त बाग्मी चेतक माने आपण मानकर तौलिबार शक्ति अछि आपण मानकर निर्यास करिवार शक्ति अछि जेहेतु आपण मान समस्ते समीक्षक एवं पर्यालोचक आमे दी समुद्री हेलु जने आलोचक जने समालोचक पर्यालोचक भूमिका रे आपण माने समस्ते जनता जनार्दन माने उपवेशन अरे समुद्री तो पाला सरी जाउछि पाला को कौन बरा पियाजी भाविले हबो कि परम ब्रह्म नारायण परंग देवं नारायण पराक्षरं नारायण परंगति नारायण परामुक्ति महाप्रभु भल तुम विद्या लाभ करंतु बोलानंद एक बार जा पैसा बोइयाड़ो र आपण माने सब शुणुले 4 घंटा 3.5 घंटा पाला भितरे ये कान प्रतीक्षा करिछि गोटे कोटी मूल्यवान श्लोक शुणिबा पाई जो संस्कृति संस्कृत देवनागरी भाषा साहित्य बिना ये मार्जित पाला साहित्य बंसी पारे ना दीर्घ 3 घंटा 14 खेरी व्यतीत गोटे से भली मूल्यवान श्लोक से उपनिषद श्लोक हो कि कवि मानकर श्लोक हो कि लेखक मानकर हो पाला ना ये 3-4टा भजन ढाबा गप गपीदब तुमको 12,000 टंका खर्च होची पाला गायक माने 24,000 नेबे राति 2 लाख टंका खर्च करिवे मर्चियावासी ये धन समुद्री तुमको भोग हबटी ये भोग हबटी पैसा मेडिकल हैं बापा ये हाथी मुंड उड़ी उड़ी समुद्र पड़िला महालक्ष्मी अंचल ताकू बांधी देला गणेश मुंड जाई लड़िया होइला धन्य रे पाला वाला गणेश गंडी कुआड़े गला मो पई अछि मा सुनिबो ये ढाबा गप नाही मो पाखरे सेति पई मो समुदुणी घरे पुरे दउनी मो समुदी घरे पसी पारिबनी बाहरे गुहाळ घर पाखरे बखराई घर अछि मोर कहउछ पालिया बाक भी घरे पुरांतिनी गाड़ी रे सोउछ हां कहउछ कथा हजूरी गछर की गुण गाइबी मूलरू पाहाच पाहाच मु जदी बंधु करी थाए मो समुदी पाई मो समुदुणी से सेमतिया संभ्रांत वंशर झीओ ता आदर्श दोसर आ यार जो गुण मो समुदी घरे पसे ना ब्याग दांडे थुआब मो सत कहूची औ गुणग्राही विवेकी गरीब श्रवा हाथी मुंड गंडीटा कुआड़े गला नंबर 1 नंबर 2 कुआड़े ये मोरचिया गारू इलाहाबाद पर्यंत रोही माछ लंबा हो गले ठाकुर शंखासुर को बध कले सहस्र योजन माछ व्यापक
ହୋଇଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଗ୍ରାସିଲା ଏଇ ପାଲା ଆୟୋ ସମୁଦି ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲ ଭୀମ ବଳ କେତେ କଇତାକୁ ଜଣା ତେମେ ସଚିଦାସ ପାଖରେ ପାଲା ଶିଖିଛ ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ପାଲା ଶିଖିଛି ର ପାଟି କରନା ରହିତା ଟିକେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ତମେ ଯୋଉଠି ଛାଡିଛ ସମାଲୋଚନା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କୁଆଡେ ମାଛର ଲମ୍ବ 100 ଯୋଜନ କହିଲେ କଣ ନା ବଙ୍ଗଳା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳା କବି କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଟା ବଙ୍ଗଳା ପଦ ତେମେ ଏ ଢାବା ମନୁରୁ 14 ଆଖରି ଗାଇ ତେମେ ଭାବୁଛ ବ୍ରହ୍ମା ବିଳି ବିଳେଇଲେ ବେଦ ନୃସିଂହତା ଯାହା କହିବ ପାଲା ଏଠି ଯେତେ ବହିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କେହି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି ପୁରାଣ ପଢି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମାଛଟା କୁଆଡେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କଲା ସେ କୁଆଡେ ରୋହି ମାଛ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ପ୍ରଳୟ ପୟଦି ଜଳେ ଏ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଶିଶିର ପାଡି ହେଇଛି ଯେଡେ ସିଆଣିଆ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପ୍ରଳୟ ପୟଦି ଜଳେ ଦୂତବାନ ଶିବେଦମ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ରମ ଖେଦମ ଶଙ୍ଖାସୁର ବେଦ ଚୋରି ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଚିଲା ବେଳେ ଠାକୁର ରୋହି ମାଛ ରୂପ ନେଇନାହାନ୍ତି ମୀନ ଶରୀର କେଶବ ଧୃତମ ମୀନ ମାନେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟିଆ ମାଛ ଜାଳ ରୂପଟିଏ ନେଲେ ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁହଁ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଇ ମୁଖ ବାଟେ ଝାଡା ଫେରନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାକ କ୍ରିୟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜରାୟୁ କ୍ରିୟା ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟାଏ ନଳୀରେ ହେଇଥାଏ ଇଏ 56 କୋଟି ଜୀବ ଜଗତ ଭିତରୁ ଯୋଡାଏ ଜୀବ ଗୋଟାଏ ହେଲା ଜଳ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶଙ୍ଖ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀର ମୁଖ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ମୁଖ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଝାଡା ଫେରନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜୀବ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖ କରି ବଜାଉଛୁ ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ଗେଣ୍ଡା କଙ୍କଡା ଇଏ ପାଲା ଶିଖିଛ ନା ଇଏ ଢାବା ଗାପି ଆଇଛ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଯୋଉ ବାଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସେଇ ବାଟେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ ତେଣୁ ପାକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ହଉଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଛ ରୂପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟିକାରେ ଲାଗିଗଲେ ତେଣୁ ଘଣ୍ଟିକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଶରୀର ଜୟଦେବଙ୍କର ହାତ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲା ମୋ ବୋପାଲୋ ଗାୟକ
ସମ୍ରାଟ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୁହଁ ସମୁଦି ଆଣିକି ମାଗାଜିନରେ ଲେଖିବ ପୁସିଂ କାର୍ଡରେ ତମେ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ କିନ୍ତୁ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ କାହିଁ ଲେଖୁଛ ତମକୁ ଏଇନା 45 ବର୍ଷ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ଲେଖୁଛ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ 70 ହେଇଯିବ କଣ ବୁଢା ସମ୍ରାଟ ଲେଖିବ ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଟ ହଁ ତମେ ସମ୍ରାଟ କିନ୍ତୁ ତମଠି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ये समुदी मोहर परा बुद्धि हजी पर नारी निशा पानी पागल करिला ये संसार रे मनुष्य को जोटा को विपद को नहीं जाए नारी सुरा क्रीड़ा कांचन मो समुदी एइथरे पागल होइछि मो समुदीर टंका दरकार नुआ नुआ समुदुणी दरकार सुरा कहले मद दरकार कांचन कहले सुना माटी दरकार जार ये चारिटा दरकार से सत्यनारायण पाला करिया को योग्य नुहरे आ समुदी कथा नुचेई भी दी समुदी की पकिया पे ओडिसा कहीं पागल होउछि से कोन से कटा खोली दउचंती आमे सिना एठी कहउछु पाला गाउ न गाउ नृसिंह होता तथापि लोक खोजिबे तो सचिदास देह खराब हो गला पालिया भजन बोलिले भी खोजिबे जेते टंका नंतु हमर सचिदास दरकार नृसिंह होता दरकार ये पैसा नहीं कोन करिए तम घर को देबे हां मो समुदी जेते रोजगार कले मते झोकु देले कोन से मोर हबनी कि से हमर 500 टका नहीं थे नियो तू 5 लाख दे देबे ना अरे आम पैसा नहीं पड़िले 500 टका हम 500 टका नहीं पड़िले मो धन तुम कौन करबी रे नहीं मो समुदी की विदा करना रोहित बाबू मु जीवा जाए टिके रखी था नले पळेबो कार नहीं टंका नारी सुना क्रीड़ा ये पागल हैला रही था